pengobatan kesehatan fisik. Mungkin itu aja. Thank you, Terima Indri. kasih. All right, so I'm going to start from Vida. What is the relationship between stress and mental health? Well, actually, based on my opinion, stress is one of the symptoms that can be occurred because of the mental health disorder itself. So stress is one of the symptoms that can indicate you may have a mental health disorder. The stress itself can be in the form of you feel depressed and then you feel not really comfortable to see other people outside because you always blame yourself. Blame yourself because all of the things happen because of you, and then the stress itself can also can be one of the symptoms that can indicate you need to go to the psychiatrist if the stress level of itself, if the stress level is already high, until it can influence the way you think and then the way you take something as an action. For example, like the easiest example is when you don't have money. When during the COVID-19 pandemic, we all agree that the economic sector in Indonesia was decreased, or the downfall of the economic was very bad in Indonesia until it's influenced lots of things, especially our education system, where all of the students needs to stay at home and could not go outside and interact with their friends. So this may lead to stress. This may lead to the mental health disorder, because if you are a person who are going out and who are mostly like to interact with other people, and because of this pandemic and the isolation thing, you need to stay at home and couldn't interact with other people, it will restrict your movement to go out, and it will definitely impact your mental health condition. So all of the problem itself will be appear as the stress itself, whether you are trying to, it can appear as the stress itself. For example, that you are try to isolate yourself inside of the home because there are no person that you can talk to, and then you may probably your achievement index may be decreased because of the stress level itself, and then it's also can influence your eating pattern and also sleeping pattern. So basically, the relationship between stress and mental health disorder is stress is the symptoms because of the mental health disorder itself, because of your mental is unstable. Jadi mental kamu tuh tidak stable, nanti membuat stres. Stres itu akan dijabarkan lagi dengan gejala-gejala lain, misalnya kamu tuh makannya tidak teratur, tidurnya juga tidak teratur. Kamu jadi orang yang mengisolasi diri, makan kamu jadi tidak teratur, tidur tidak teratur karena tingkat stres kamu tinggi akibat mental kamu tidak stabil karena faktor-faktor tertentu. As one of the example, karena kamu harus di rumah terus, karena seperti yang saya bilang tadi, kamu di rumah, ada isolasi, kamu tidak bisa keluar hangout sama temenmu, mentalnya tidak stabil, kamu stres, melakukan banyak aksi yang mungkin it is not appropriate for you to take as a teenagers or as millennials. Kayak gitu, Wida. Based on my opinion ya. Is it very clear? Thank you, Koko. My pleasure. Terus untuk pertanyaan Indri, do I think the accessibility of the mental health disorder check-up as the same as the accessibility of the physical check-up? Well, based on my opinion, because of mental health was a taboo things previously, jadi itu hal yang tabu, and not all of the people will talk about mental health until it is happen as a problems. Tidak banyak orang yang menceritakan bahwa mental health ini merupakan suatu problem sampai itu menjadi problem seperti itu. So basically, before COVID-19 pandemic, I think the physical check-up accessibility was more lebih banyak seperti itu. It's much more accessibility for those who want to check their physical than their mental health, because when you would like to
make sure about your mental health previously, I think you need to go to the doctor who are really have a great competence in diagnosis, benar ya, diagnosis apa sih? Diagnose. Okay, diagnose that you have a mental health problems. But since the COVID-19 pandemic happened, and there are so many people who arguably started to aware with what lots of things that happening in the world, they more focus on the people condition mentally rather than physical, mentally and also physically. So beside of the physical conditions of those who have infected by COVID-19, accessibility to check up their physical and their condition, there are so many people also aware with their mental condition because of there are so many problems as the core factor that can decrease the stability of someone's mental in this pandemic. So for example, like the Indonesian Health Ministry tried to create the Sejiwa or Sehat Jiwa service that can be used as the platform as a counseling platform for those who are in needs, to consult their problems about their unstable mental health condition, and also and the symptoms that may occur that they did during the COVID-19 pandemic as the reflections of unstable of their mental health condition, whether is it positive or negative. So before the pandemic, the accessibility of the physical checkup is much diverse. Aduh, apa ya? Kok diverse? There are more availability to check your physique before the pandemic, but because in the pandemic, the mental health disorder percentage was increased. So there's so many organization and government also pay full attention with it. So they try to create the balance checkup accessibility, both the physical checkup for those who are in needs and also the mental health checkup or mental health checkup for those who are in needs as well. Jadi stable gitu untuk di masa pandemi ini. Kedua-duanya itu stable karena ada banyak orang yang memerlukan dan pemerintah juga aware dengan itu. Tapi sebelum pandemi mungkin kalau kamu mau cek kesehatan seperti itu untuk mental health itu agak susah karena kamu harus menghubungi psikiatris segala macam dan tidak banyak orang yang menyediakan itu sebelumnya. And then in the pandemic there are so many organizations that try to there are so many people who aware with the situation regarding mental health problems. They try to come together and create a solution as a form of real contribution, and they create a group to help people who face the hard time in dealing with their everyday situation that can create unstable mental health condition. Jadi ada banyak juga organisasi yang mulai aware dan membentuk diri mereka untuk membantu orang-orang yang merasa dirinya itu sedang punya kesehatan mental. So there are so many accessibility for mental health disorder this time. Jadi not as much as previously, but we glad that as millennials we have knowledge to deal with that, and hopefully we can contribute in such organization to help to people who face hard time regarding the mental health disorder itself. Seperti itu, Indri. Okay, thank you. I am sorry for interrupting. Still have another 3 groups. It's actually illuminating for me, so enlightening also for me. I learned lots from these discussions, both from the group 1 led by Santika, and also from the question raised from the floor, from the class. Thank you, but I would like to finish it for the first group. I would like to continue for the second group. Untuk grup kedua siapa ya? Thank you, Mr. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Koko. I get the point. Sebelumnya maaf, Mister. Saya kira, saya
Gini, grup kedua, saya kira satu hari itu satu presentasi aja. Jadi Oh, no, kita no, di no. grup kedua dan di grup ketiga juga mungkin dan keempat ngiranya masih minggu selanjutnya gitu. Jadi Okay, kita belum sempat 2, pelajari. 3. Have you had a discussion before? Kalian sudah mendiskusikan nggak in grupnya? Belum, Mister. Belum. Kalau untuk grup 2 belum. How about the third group, grup 3? Oke, terima kasih Mister. Jadi untuk di grup 3 ini kami baru pembagian artikel, bagian-bagian artikel mana yang kami analisis seperti itu. Baru di pembagian itu belum menemukan hasilnya Mister. Sebenarnya sudah mulai pembuatan, tapi setelah melihat presentasi Koko, jadi kami ingin menyempurnakan Menyempurnakan hasil lagi. yang kami buat begitu. Okay, seems Yeah. that Coco and Tim already have a different standard for you all ya. Jadi Coco membuat standardize untuk presentasinya kita hari ini. Okay, how about the last group, the third? I'm sorry, it's not third, fourth group. If I'm not mistaken, there are 4 groups. Ada 4 kalau nggak salah. Fourth. Grup keempat siapa ya? Kelompok 4 semuanya eksekutif, jadi nggak bisa hadir mungkin hari ini. Karti, Wilantari, Angga. Oh, Angga 2 kali ya? Yang grup pertama Anggara, yang grup kedua Angga Sila. Oh, Pria Anggara tadi ya. Koko sama Pria Anggara ya? Ya, Mister, Oh, ini saya kira ngechat Angga terus di sih. grup mereka karena sinyalnya tidak stabil. Okay. They are not here. Okay, there is a misunderstanding, I think. This is also my mistake. I didn't inform you technically and what's that clearly. Jadi sebenarnya maunya hari ini kita all groups are presenting their reading ya. Nah, setelah semua presenting their reading, ini kan topiknya satu sama mental health semuanya. Maybe one group, let's say group 1 can learn from group 2, group 3, and group 4, and the vice versa, atau berkebalikan, mungkin grup 2, 3 bisa belajar dari grup 1 dan selanjutnya. Regarding the mental health. Nah, after that, the activity actually we are following up for what you can do in action. Ya, jadi sebenarnya Koko tadi sudah menginisiasi, sudah memberikan yang di terakhir saya lupa slide-nya tadi. Let me check first. Ya, what should we do? Apa yang harusnya kita lakukan? But that is still in form of a thought. Masih dia bentuknya adalah pemikiran. It's not in action. What does mean by the action is that itu sudah bentuknya you do something real. Kalian sudah melakukan sesuatu yang real. Bisa bentuknya adalah kalian membuat konten media sosial. Nah, tadi kan sudah ada beberapa poin itu. And how we should handle the mental health. Although this is in pandemic, although this is not in a pandemic that time. Nah, kalian mungkin buat ya something kalau TikTok itu misalnya kan bisa kayak simple gitu. Ada mental health, gimana caranya untuk untuk mengatasi? Oke, 1, 2, 3, 4 something like that. So that is what I mean is action. Tapi apakah bisa cara yang lain? Bisa. Silahkan kalian pikirkan di dalam grup kalian sendiri. Itu follow up-nya. Sebenarnya itu yang mau kita lakukan hari ini. Nah, because we have a misunderstanding, I'm sorry also, I apologize for you didn't get what I mean. So we would like to have another class. Is it possible on Thursday? Karena kan saya yakin sebenarnya paling yang 2, 3, 4, itu pasti buat lagi sedikit saja. Karena bulan ini kita harus menyelesaikan at least itu ada 2
tema atau 2 topik yang kita selesaikan. Ini kan baru 1 topik aja. Oke. You have a class with me in apa ya? Public speaking bukan. Apalagi yang hari Kamis sama saya lupa. Scientific writing, Mister. Ya, scientific writing bisa nggak kita rubah itu jadi advance reading, atau mungkin you are free on Friday maybe. Kalau hari Jumat gimana? Kayak Jam berapa, Mister? Kalau hari Jumat itu kami ada offline di kampus sih, Mister. Biasanya Pak Sudirman yang offline, terus dapat mata kuliah semantik juga offline, Mister. Jadi kalau di sana tuh jadwalnya padat, Mister. Padatnya Jumat kalian padat. Oh iya, saya lupa, saya ada kuliah. Kalau hari Sabtu mungkin gimana? Soalnya minggu depan biar bisa kita follow up untuk kalian menyelesaikan in action-nya. Sembari kalian sekalian sekarang grup 2, 3, 4 menyiapkan untuk let's say presentation-nya, kemudian juga menyiapkan in action kalian apa. Nanti Selasa depan action kalian itu udah kelihatan. Jadi kalau bentuknya bentuk medsos sudah ada di medsos kalian. Kalau kalian mau bentuknya mungkin buat artikel itu misalnya nanti mau dipublish bilanglah ke ke Bali Post itu misalnya mau disampaikan, boleh. Jadi bentuknya adalah sebuah artikel atau mungkin video singkat, boleh juga. Ya, itu terserah kalian based on your deal with your member. Ya, kenapa? Saya mau nanya, Mister. Maaf penyela. Kalau misalnya bentuk aksinya itu kayak saya itu kan udah ada komunitas gitu, Mister. Kayak Senyumana itu kan mental health. Kalau misalnya kayak mau ngadain sejenis seminar kayak gitu, seperti yang sebelumnya itu boleh? Boleh banget. Tapi kan kalau itu persiapannya gini, bisa nggak kamu eksekusi nanti let's say minggu depan itu udah ada buktinya. Buktinya mungkin kalau kamu buat seminar kan mungkin ada posternya dulu, ya buat aja posternya dulu, mungkin untuk menyiapkan seminar apakah bisa nanti minggu ini, kalaupun nggak minggu ini bolehlah depan atau lagi 2 minggu, yang penting itu tereksekusi. Tetapi ada satu contohnya, satu buktinya dulu next week. Gitu. Kebetulan memang harusnya minggu lalu ada seminar annual eventnya, tapi di move ke minggu ini, jadi hari Minggu. Oh, artinya minggu ini bisa. Oh, oke. Iya. Sangat bagus malah. Tapi gini ya, dalam pelaksananya itu, kalau kamu misalnya grup 1 needs more people gitu, misalnya mau join sama grup 2 itu, go ahead, silahkan. Bisa juga kayak gitu ya, tapi at least buktinya mungkin dibedakan. Misalnya grup 1 itu bentuknya adalah posternya, grup 2 mungkin dalam pengambilan gambar atau pengambilan dokumentasi gitu misalnya. Yang grup 3 mungkin bentuknya adalah materinya gitu misalnya. If you want to make it in one class, itu satu kelas itu pun boleh gitu. Jadi, tetapi harus ada part-partnya. Kalau dia memang bentuknya seminar gitu, grup 1 handle-nya bagian apanya, grup 2 bagian apanya, grup 3 bagian apa, 4 bagian. Kalau mau satu kelas, tapi kalau mau spirit beda-beda gitu misalnya juga boleh. Up to you, silahkan kalian menentukan sendiri. Oke? Thank you, Mister. Ya, thank you. Ya kalau sampai buat seminar itu wah keren, bagus sekali itu sampai kayak gitu. Oke, you get my point? Nah, ini sekarang gininya, pokoknya sebelum hari Selasa depan kita biar bisa ketemu sekali, supaya semuanya selesai untuk ini ya materinya. Kapan bisanya? Terutama grup 2, 3, sama 2, 3, 4. Kalau menurut saya mungkin Sabtu, karena biar sekalian grup 4 kan eksekutif,
mereka kerja, pasti hari Sabtu tuh mereka mungkin libur. Jadi biar sekalian. Cuman untuk jamnya saya belum bisa nentukan. Kalau menurut saya bagusan pagi jam 10 atau jam 12 siang. Itu. Oke, Sabtu pagi. Yang lain gimana? I would like to hear your voice. 7 Mister, Sabtu pagi. Widaya. 7 untuk hari Sabtu. Jam berapapun saya bisa. Oke, rencananya oke. Yang lain? 7 Mister jam 10. Sabtu ya? Sri? Next Sri, Sabtu pagi. Oke, yang siapa yang belum? Lilis? Saya ngikut aja, Mister. Kan nanti sudah terbanyak juga. Oke. Because this is democratic class. Kalau menurut saya sih Sabtu siang, Mister. Kalau pagi kan pasti teman-teman yang lain ada beraktivitas atau apa gitu. Oke, Sabtu. Oke, kebetulan saya free sih Sabtu. Cuman I'm sorry ya, saya mengganggu weekend kalian jadi karena ini ya miscommunication between you and me. So I will decide how about at 11. I think that's okay lah kayaknya kalau teman-teman kerja juga kayaknya bisa 11. So we will decide Saturday, hari Sabtu ini aktivitasnya adalah presentasi seperti tadi, group 2, 3, and 4 semuanya. Setelah itu I would like to know what would you like to do for the follow up. Jadi kalian bentuknya apa? Ya kalau grup 1 kan udah pasti tadi ngasih seminar katanya untuk di mana? Who are the subject? Actually, I have a community called Senyum Anak in the Instagram. So the followers is 1,300. Okay. So there should be viewers. So it's offline or is this online? Supposed to be online, misal. Karena itu setiap minggu, setiap bulan sekali kan, misal. Tapi offline-nya itu sebenarnya seminarnya tuh ke SD ngadain acara sosialisasi biasanya. Tapi cuma bertiga atau berempat sih, Mister. Tapi untuk bulan ini kayaknya belum, mungkin bulan depan. Gitu. Okay, so still in online ya. Okay, online seminar itu good. Maybe you can follow up with buatkan dia poster gitu ya. And then yang ke grup 2, 3, 4 tolong silahkan di desain ditentukan sudah apa yang mau kalian buat ya. Next week on Tuesday next week kita akan melihat hasilnya. Ya, hasilnya, kemudian what you have done, ceritain apa yang sudah kalian lakukan, kenapa kalian mengambil itu sebagai follow up kalian. After that there will be some reflection, kemudian refleksi apa yang kurang dari aktivitas kita selama ini, apa yang harusnya saya lakukan atau mungkin kalian harus lakukan. Nanti we are discussing about that, or we are discussing about our learning. Jadi kita mendiskusikan bukan materi tapi pembelajaran kita. And then in the end, the same like the first meeting, there will be a topic discussion. Jadi menentukan topiknya lagi kita. Kalian mau topik apa untuk raise di ke selanjutnya, untuk topik selanjutnya apa? Ya nanti silahkan kita akan didiskusikan lagi itu minggu depan. Oke? Is that clear for you? Izin menyela, Mister. Ya, kayak misalnya aksinya tuh kayak kita buat poster tentang mungkin tips-tips untuk menghindari menghindari sakit mental dan lain sebagainya itu. Terus kayak kita tuh posting di satu situs, misalnya contoh ke Info Bali atau Info Gianyar, Instagram atau Facebook gitu bisa, Mister? Bisa. Can be. Yang penting let's see, kamu bilang kayak poster tadi itu kan. Yang penting itu kalian yang buat. That's your action. Jangan ngambil dari mana gitu kalian pakai di posting, bukan gitu. That's not your action. Ya, actionnya itu adalah kalian membuat posternya, itu action kalian. Kemudian di post, walaupun cuma di post di medsos kalian,
per kelompok itu pun boleh. Nanti di screenshot aja, ini hasil kami. Oke? It Oke, can be. terima kasih, Mister. Yang penting itu dari hasil kalian membaca, hasil bacaan kalian, dan hasil kalian diskusi sama teman-temannya di sini. Kan pasti udah tahu, oh ini ciri-cirinya, oh harusnya kayak gini. Kalau mental health, apa namanya, kayak tadi poin-poinnya, what should be done, silahkan. Oke, any other questions? Saya mau tanya, Mister. Ya. Kalau aksi nyatanya itu harus apa ya? Itu harus dibagikan atau di-share ya? Kenapa? Itu harus dibagikan atau di-share ya untuk sosial media gitu ya? Sebenarnya bebas sih, sekreatif kalian. Yang penting di sana kalian ada suatu action, ya, ada gimana ya? Ada aksi yang kalian lakukan. Gitu. Ya cara paling gampang yang saya pikirkan itu kan yang kayak tadi di post di sosial media. Kalau misalnya kalian buat sesuatu apa namanya, let's say info itu misalnya PowerPoint itu misalnya. Nah, kalau nggak di-share kan ngapain buat gitu. Ya. Jadi kalau bisa itu sebanyak mungkin orang terkena action kalian. Ya, as many as possible affected by your action. Jadi kalaupun tidak banyak 1.000 orang tuh misalnya itu bisa sampai 1.000 orang gini ya. Jadi partisipannya gitu. Ya nggak harus gitu, misalnya cuma ada 10 orang, 25 orang itu misalnya. At least you have done something to someone. Jadi kalian sudah berkontribusi lah terhadap apa yang sudah kalian baca, apa yang kalian diskusikan, tidak stop di kalian. Itu dibawa lagi ke orang lain. That's actually what this model is already intended for, ya, like Miss Surya said last week. Jadi modelnya itu sebenarnya seperti itu, nggak mentok di kalian aja. Kalau kalian baca, oke, kalian mengkritisi, oke, udah. Ini kalian sudah mengkritisi sebenarnya, sudah mengkritisi bacaan itu. Tapi what's next? Apa cuman sampai mentok di kalian aja? Nah, should be spread out, harusnya disampaikan, istilahnya didiseminasikan, ya, disebarkan lagi ke banyak orang. Oke, jadi silahkan ya sekreatif mungkin kalian, yang penting itu ada action kalian dan you affect someone or some people. Oke, bisa dimengerti, Les? Bisa. Tadi soalnya rencananya kan ini baru rencana saya sendiri, belum ngasih tahu ke teman yang lain kalau saya tuh punya coping card gitu. Soalnya saya punya coping card gitu, mungkin itu bisa dibagikan karena itu juga salah satu terapi yang sedang saya jalankan sekarang. Oh, apa itu coping card? Itu kayak kartu kecil gitu berisi kata-kata gitu kalau keadaan seorang sedang mengalami panic attack atau anxiety itu bisa digunakan. Oh, so that's related with the reading that you have chosen. Must be, ya harusnya sih ya. Oh, harusnya ya. Ya, jika kalau memang kayak gitu, that's good, that's really good. Jadi kalau kamu sharing, jadi ada suatu bacaan, kemudian you relate with yourself, and then that is related, and then you can share with other people. That's really good. That's really good. Oke, jadi bisa. Nah, yang penting karena kalian kelompok kan harus sama-sama kan. Dalam artian jangan sendiri jadi diktator itu misalnya. Harus gini tidak. Harus persetujuan teman-teman juga. Oke. Any other questions? Saya punya pertanyaan, Mister. Jadi karena di sini sinyalnya kurang bagus, jadi saya kurang mendengar penjelasan Mister tadi. Nah, yang nanti pas aksi nyata, berarti ini sarannya dipublikasikan. Nah, yang dipublikasikan itu berarti hasil kritisi kami ya? Boleh hasil kritisi kalian, boleh juga di poin-poin dari bacaan itu. Yang penting hasil dari kalian membaca, kalian kan mengkritisi. Kemudian dari hasil kritisi itu, apakah kalian beberapa setuju atau kalian menemukan sesuatu yang baru? Itu yang kalian sebarkan.
Jadi kalau saya boleh bilang itu buahnya dari kalian membaca itu apa? Itu yang kalian share. Berarti hasil analisisnya, mau itu dikritisi, setuju atau tidak, atau pandangan kami juga. Begitu, Mister ya? Bisa juga seperti itu. Nanti kalau seperti itu mungkin kalau di pikiran saya ya, apa namanya, bentuk artikel analisa atau mungkin dia apa namanya hal-hal yang perlu ditambahkan atau kalian membuat artikel baru, artikel opini maksud saya ya, bukan artikel ilmiah. Ya. Iya. Nah, artikel opini boleh juga seperti itu. Nanti kalian kan bisa sharing dia di apa namanya di mungkin seperti siapa tadi bilang di Info Bali kah, atau misalnya ke Jawa Pos atau misalnya ke Nusa Bali gitu biasanya bisa. Nanti kalian tinggal masukkan ke sana. Nah, begini juga, Mister. Saya tadi dengar pas Indri menyarankan untuk post di Bali Post atau tempat publikasi berita lainnya, sempat saya diberikan info sama Mister Arya kalau post di Info Bali atau tempat-tempat publikasi berita seperti itu sepertinya bayar. Nah, saya ingat di kampus di ITB itu ada akun media sosialnya UKM Jurnalistik Permasi. Jadi saya berpikir untuk membuat hasil analisis saya itu berupa berita, nah nanti itu dipublikasikan di numpang publikasi di Persmasika. Permasika, boleh, bisa. Ya, jadi kalau Permasika kan mereka rilisnya kalau nggak salah per minggu ya atau per gini. Ada hari-hari tertentunya untuk yang pendidikan. Mental health kan masih bisa masuk informasi pendidikan itu di hari Senin biasanya dipublikasikan. Oke, ya jadi bisa kalau seperti itu bisa. Kalau nggak salah sih nanti di up juga di medsosnya Permasika kalau nggak salah. Boleh. Saya masih punya satu pertanyaan lagi, Mister. Untuk aksi nyata ini berarti harus selesai sebelum minggu depan, gitu, Mister? Atau kalau boleh? Bisa. Oh, kalau bisa. Nah, kalau bisa. Kalaupun tidak bisa, misalnya kalau kita ngirim misalnya kayak hasil analisa atau misalnya pointsnya dari hasil mengkritisinya kita bawa ke Permasika, biasanya kan pasti diaudit dulu, bukannya audit ya, diedit lah atau misalnya sama editornya sebelum dirilis. Nah, biasanya kan nggak mungkin secepat itu. Yang penting artikelnya itu udah ada. Apa yang mau kalian sampaikan, kasih ke Permasika itu udah ada. Gitu jadinya. Buktinya, bukan bukti rilisnya nanti. Mungkin rilisnya bisa belakangan, bukan apa-apa. Oke, baik, Mister. Terima kasih. Okay, thank you. Any other questions? No? Okay, I think that's all in the end for today. I am sorry that we have misunderstanding actually. I thought that we are going to finish all the discussion today, but we seems that to have another makeup class. So the next meeting will be on Saturday. Now, what date is that? That must be 12th November at 11. Yeah. So I think I need the help from Miss Surya to making us for the Zoom. And if there are any question, thank you for joining me. And for the last, I think you need to. Okay. No. I'll see you next time. Ya. Mister, saya mau bertanya. Oh ya, apa lagi? Untuk yang pertemuan hari Sabtunya itu kita offline atau online, Mister? Online. All of the advanced reading will be online this November until we finish for the doing this PTK. Ini kan kita masih dalam payungnya penelitian tindakan kelasnya Miss Surya, ya. Jadi semuanya itu harus direcord. Semuanya harus direcord. Ini semuanya meeting ini direcord semuanya. Okay, so there will be online all of my advanced reading class. Okay. Thank you, Mister. Okay, so I end our meeting. See you next time. Okay. See you, Mister. See you, everyone.